सांध्य पाठचक्र को आप मान समस्त को स्वागत जनाऊँ। हम चलती डिफिकल्टीज इन वर्क काम समस्या बा असुविधा। फॉर वर्क द प्रेजेंट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग। प्रेजेंट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग। जहाँ करुच वर्तमान ताही तुम गुरुत्वपूर्ण काम दृष्टि कह कर्म वर्तमान हूँ सब गुरुत्वपूर्ण। द पास्ट मस्ट नॉट कम इन द वे। अतीत से कर्म अतीत जे से तुम बाटर आसवा उचित नुह। आम पिलादिने आम ए कम एमती करूँ ए कम भिन्न प्रकार होता किंबा कई जने कहे जे 2-3 वर्ष तले एमती आमर होता जहाँ ही आसी संसार कहीं बदलवा से कहूँ अतीत जी से बाट गाड़ा उचित नुह बाट अटकवा उचित नुह। वर्तमान हूँ गुरुत्वपूर्ण। अतीत आमर बाट न उगाड़ू रास्ता बंद न करू मस्ट नॉट कम इन द वे एंड द फ्यूचर मस्ट नॉट पुल यू अवे। भविष्य जे कि तुम भिड़िकी टाणी न नहीं जाऊ कौन सब हम कौन हम जल्दी जल्दी कले शीघ्र पहुंच जावा। भविष्य रे आमे गोटे कौन सी अचीवमेंट रे पहुंचबू से चेष्टा चलो धैर्यर सहित उद्यम चलो सब काम चलो एवं जहाँ जिते दिन जीव जाऊ केते दिन लगे कौन सी आमको कंडीशन नहीं एतिक दिन भी सारे पड़े तो कॉन्ट्रैक्टरी काम नुह ना। आम जो साधना कर कॉन्ट्रैक्टरी नुह आम भगवान टू कॉन्ट्रैक्ट नहीं एतिक दिन सारिक देखेदेबू आउ किए करें आम करदेबू आमको शीघ्र शीघ्र सारे पड़ो। फ्यूचर जी से आमको टाणिकी नहीं न जाऊ अतीत बाट अटक न दू भविष्य टाणिकी नहीं न जाऊ। वर्तमान हूँ गुरुत्वपूर्ण कर्म उद्देश्य कहूँ यहाँ हूँ गोटे अति गुरुत्वपूर्ण फॉर्मूला बा गोटे धारा। योर वर्क कैन नेवर बी गुड इफ यू गो ऑन थिंकिंग ऑफ द नेक्स्ट थिंग। गो ऑन थिंकिंग ऑफ द नेक्स्ट थिंग यहाँ होगला पर सीटा हम सीटा होगा पर सीटा हो आम भावुनी मु देखी मो बो पिलादिने कौन करे से कई नथिबे मनु मन कही भजाटा उठेदेला डालमा बघारदेवी तापरे मु दिन कहली बो तू क्या कहूँ ना क्या कहीं मो कम गुड़ा मुझे माने कौन से कही चलती कौन भूलीजे बोली बोधे मुखस्त कर कौन तापर को कर तापर कही चलती। You work can never be good if you go on thinking of the next thing. Next thing पर जो चिंता आरम्भ कल बर्तमान जहाँ कर तो निश्चय नेग्लेक्ट कर ढिला हो तो नजर चलि तापर तो भजा भाजु भाजु डालमा बघारिया सी पिज कटा है कि नहीं चमकला कि नहीं सीटा मन पशि साधना दृष्टि मोर अग्रगति कौन हो बर्तमान ये कार्य जहाँ करुँची ये कार्य परवर्ती अवस्था में कौ अवस्था को जीवी तापर कौन हम मो लाइफ डिजाइन सारिदेला सिंथेसिस पढ़ी सिंथेसिस पढ़ू सीटा पढ़ी ये सबू परवर्ती कौन हम से बर्तमान तापर बेसी कनसेंट्रेट करने। कैन नेवर बी गुड इफ यू गो ऑन थिंकिंग ऑफ द नेक्स्ट थिंग। फॉर वर्क इट इज द प्रेजेंट दैट इज मोस्ट इंपोर्टेंट। काम वर्तमान हूँ सब गुरुत्वपूर्ण समय। The past should not drag you behind. पुण से कथा रिपीट कर मेसेज रे अतीत तुमको पछकू न टाणु
द फ्यूचर शुड नॉट पुल यू फॉरवर्ड। भविष्य तुम आगू टाणी नहीं न जाऊ। तमें प्रस्तुत नुह, धर प्रस्तुत नुह, आम पहुंचा दरकार। भिड़ भिड़ नेले कौन हम, भिड़ भिड़ नेले गोड़ हाथ खंडिया चली पाऊनी, प्रस्तुत होनी जाए से। यू मस्ट बी फुली कॉन्सेंट्रेटेड ऑन द प्रेजेंट, ऑन व्हाट यू आर डूइंग। जहाँ तुम करुच से कार्य उपरे सबुठ बेसी अधिक एकाग्र हो, कारण से कार्यटा ऊपर ही तुम जहाँ कर्तृत्व अच्छे। अतीत तो हो सारी, अतीत हो सारी, तापर भाभी कहीं समय नष्ट कर। भविष्य हाँपाई अच्छी, समय आसे से कम हम, ताप भी कहीं छानिया हवा, कहीं व्यस्त हवा, कहीं तरतर हवा। तेणु सबुठारु उत्तम कथा है वर्तमान उपरे एकाग्र हो, जो कार्य करुच से कार्य उपर एकाग्र हो। यू मस्ट बी सो कॉन्सेंट्रेटेड ऑन व्हाट यू आर डूइंग दैट इट इज एज इफ द साल्वेशन ऑफ द होल वर्ल्ड डिपेंडेड ओनली अपॉन योर वर्क। ये बड़ कथा माँ ये कहदे, विराट कथाटे माँ कहदे। आम ठीक है गुरुत्व सहित चिंता करवा। माँ कहले तुम वर्तमान कर्म जहाँ करुच तापर एभली एकाग्र हम जमी समग्र विश्वर सबु समस्या समाधान तुम से कम अच्छे। समग्र विश्वर एंटायर वर्ल्ड बिल्कुल होल वर्ल्ड डिपेंडेंट ओनली अपॉन योर वर्क आज द सॉल्वेशन। सॉल्वेशन माने जहाँ समस्या तार समाधान। समग्र विश्वर जिते जिते समस्या तार जो समाधान, से समाधान तुम यही कम जो काम तुम कर बर्तमान, ताले केते जने नेचुराली तापर एकाग्र हम, केते एकाग्र हम। यहाँ हूँ वर्तमान काम केते अधिक गुरुत्वपूर्ण तार गोटे सूचना देले माँ। आम कहीं कथा माँ रिपीटेडली कहले तार कारण हूँ वास्तविक आम गोटे तालिका कर आम कामर तालिका कर से तालिकार आगू जो सब कम अच्छी केते समय अच्छे देखू। जदि समय कमी जाए काम को जल्दी जल्दी शीघ्र शीघ्र सारी से कम को जीवा। तेणु तुम्हें ए कम कौन प्रकार एकाग्र ही रही पारनी जदि समग्र वर्तमान काम भविष्य काम सबको एका बेल कनसेंट्रेट कर। से तुम कौन कहला भविष्य काम तुमको टाणिकी नहीं न जान नट पुल टाणवा कथा नुह किंबा अतीत तुमको पछू टाणिया कथा नुह। तमें वर्तमान जदि तुम वर्तमान काम उपरे संपूर्ण एकाग्र ही करूथाओ ताले भविष्य जो कर्म करिया को अच्छी से बहुत सहायता हम। तुम प्रस्तुत होना हठात चलीज, प्रस्तुत होना हठात भविष्य काम आरंभ करदे, ये कम भुजुड़ी पड़ो कारण तो काम प्रस्तुत होना। नियटी जदि भल कर टाण कर दिया न होती, निय माने मूलदुआ फाउंडेशन, कोठार फाउंडेशन टा मूलटा यदि भल कर तैयारी न होती तो आम भावी चलच आमको कहुई चला 3-4 मास भर 3 महला कोठाटा करदे बोली। तेणु जल्दी जल्दी सारी दियो, जल्दी जल्दी सारी दियो। से कहू भाई आउ 10-20 बस्ता सीमेंट दरकार से मैनेज कर दियो जल्दी शीघ्र से मैनेज कर दियो। भूसुड़ी पड़ो पूरा कारण तुम वर्तमान उपर एकाग्र न ही पूरा भविष्य तू भावी सारे शीघ्र सारे पड़ो टाइम हो गला। से सबुठ गुरुत्वपूर्ण हूँ वर्तमान। एपरी कही सम्मुख तुम भाव से वर्तमान कम कर कम चिंता कर एकाग्र हम भाव कौन जान समग्र विश्वर सबू समस्या समाधान मोर यही कम धरा जाए जड़े आम भर किए जन रहस्य कर कह आज्ञा मु बर्तमान झाड़ू मारुची मैं ओल्ल क्लीन करुँच मुझे एकाग्र
ମୁଁ ଭାବିବି ନା ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱର ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ମୋର ଝାଡୁ ମରା କାମରେ ଅଛି, ଭାବିବି? ଅଲବତ ଭାବିବ। କଣ ତମେ ଭାବିବ? ତମର ଏକାଗ୍ରତା ଉପରେ ତମେ ଭାବିବ, ମୁଁ କେତେ ଅଧିକ ଏକାଗ୍ର ହେଇପାରୁଛି। ତମକୁ ଯୋଉ ଗୋଟେ ଧାରଣା ଦିଆଗଲା ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱର ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ତମ କାମ ଉପରେ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ କାମକୁ ତମେ ଏକାଗ୍ର ହେଇ କର। ତେଣୁ ବିଶ୍ୱ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା ତମର ଏକାଗ୍ରତା। କେତେ ଅଧିକ ତମେ ଏକାଗ୍ର ହବ, ଗୋଟିଏ ବୁନ୍ଦା ବି କୋଉଠି ଧୂଳି ରହିବନି, ଏଡ଼ିକି ଟିକେ ବି କୋଉଠି ମଇଳା ରହିବନି, ସାମାନ୍ୟ ଟିକେ ଅଳନ୍ଧୁ ରହିବନି। ଏମିତି ଝାଡ଼ିକି ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ କରିଥିବି ଯେ କାହିଁକି ନା ତା ଉପରେ ମୁଁ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଏକାଗ୍ର ଅଛି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କନସେନ୍ଟ୍ରେଟ କରି କରୁଛି। ତେଣୁ କାମ ଅପେକ୍ଷା ଏକାଗ୍ରତାଟା ବେଶୀ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଏକାଗ୍ରତା ସହକାରେ ଯେଉଁ କାମ ବି ତମେ କରିବ ତା ଉପରେ ତୁମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକାଗ୍ର ହେଇ ଯେଉଁ କାମଟି ବି କରିବ ତା ଫଳ ନିଶ୍ଚୟ ଭିନ୍ନ ହବ। ଏବଂ ତାରି ଗୁରୁତ୍ୱ ବଢ଼େଇବା ପାଇଁ ମା କହିଲେ ଯେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱର ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଯେପରି ତମ କାମରେ ଅଛି ସେଇଭଳି ଭାବିକି ଏକାଗ୍ର ହୁଅ। Unless you work hard, you do not get energy, because in that case you do not need it and do not deserve it. ତମ ଯଦି କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ନ କରିବ ତାହେଲେ ଅଧିକ ଏନର୍ଜି ପାଇବ ନାହିଁ। କାଇଁ ଏନର୍ଜି ପାଇବ? କାଇଁ ଏନର୍ଜି ପାଇବ? ଏଟା କଠିନ କାମ କଲେ ସିନା ତମ ଏନର୍ଜି ଦିଆହବ, ଶକ୍ତି ଦିଆହବ, ତମେ ଯେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଦିଆହବ। neither you deserve it nor you need it. ତୁମେ ଦରକାର ନାହିଁ କି ତୁମେ ଯୋଗ୍ୟ ବି ନୁହଁ ଅଧିକ ଶକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ, କାରଣ ତମେ ହାର୍ଡ ୱାର୍କ କରୁନାହ। ଆମେ ଯେ ଗାଡ଼ି ଚଲଉ, ଆକ୍ସିଲେଟର ଦବେଇଲେ କଣ ହୁଏ? ଗାଡ଼ି ସ୍ପିଡରେ ଚାଲେ। ସେ ସ୍ପିଡରେ କେମିତି ଚାଲେ? କେମିତି ଗାଡ଼ି ସ୍ପିଡରେ ଚାଲେ? ତା ପଦ୍ଧତି କଣ? ଆକ୍ସିଲେଟର ଦବେଇଲେ ଇଞ୍ଜିନକୁ ଅଧିକ ତେଲ ଯାଏ, ସେ ତେଲ ଯିବା ବାଟଟା ଟିକେ ବଡ଼ ହେଇଯାଏ। ତେଲ ଅଧିକ ଯେତେବେଳେ ଇଞ୍ଜିନ କି ଯାଏ ଇଞ୍ଜିନ ଜୋରରେ ଚାଲେ, ଅଧିକ ଜୋରରେ ଚାଲେ। এইটা ହେଲା ଏନର୍ଜି ଦିଆଗଲା ହାର୍ଡ ୱାର୍କ କରିବା ପାଇଁ, ଖୁବ୍ ସ୍ପିଡରେ ଅଧିକ ବାଟ ଯିବା ପାଇଁ। ଯଦି ସ୍ପିଡରେ ଗାଡ଼ି ନ ଯିବ, ଆକ୍ସିଲେଟର ଦବେଇବେ ଆମେ ଧୀରେ ଧୀରେ 20, 25, 30ରେ ଚାଲିଥିବୁ, ତେଲ ଅଧିକା କାହିଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହବ? ତେଲ ସେତିକିବେଳେ ଅଧିକା ଖର୍ଚ୍ଚ ହବ ଯେତେବେଳେ ତେଲ ଅଧିକା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ଦରକାର ଅଛି। କେତେବେଳେ? ସେଇଟା ଯେତେବେଳେ ତମେ ଗାଡ଼ି ସ୍ପିଡରେ ଚାଲିବ। ହାର୍ଡ ୱାର୍କ ପାଇଁ ଏକ୍ସେସ ଏନର୍ଜି, ଅଧିକ ଶକ୍ତି ମିଳିବ ତୁମକୁ ନିଶ୍ଚୟ। Unless you work hard, you do not get energy, because in that case you do not need it and do not deserve it. Do not need it, do not deserve it. ତମ ଲୋଡ଼ା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହ ପାଇବା। କାହିଁ ତମକୁ କାହିଁ ଦିଆହବ? ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ତମର। You get energy only when you make use of it. ମୁଁ ଯେମିତି କହିଲି ତେଲର ୟୁଜ୍ ହଉଛି ବୋଲି ତମ ଗାଡ଼ି ସ୍ପିଡରେ ଚାଲିଛି, ସେତେବେଳେ ଏନର୍ଜି ତମକୁ ଦିଆହବ ଯେତେବେଳେ ସେ ଏନର୍ଜି ତମେ ବ୍ୟବହାର କରିବ। ଯଦି ବ୍ୟବହାର କରି ନପାରିବ, ହାର୍ଡ ୱାର୍କ ନ କଲେ ଏନର୍ଜି ଅଧିକ ବ୍ୟବହାର ହେବାର ଚାନ୍ସ ହିଁ ନାହିଁ। ହାର୍ଡ ୱାର୍କ ନ କଲେ ଏନର୍ଜି ଅଧିକ ବ୍ୟବହାର ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ଚାନ୍ସ ନାହିଁ, ସୁଯୋଗ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଏନର୍ଜି ମିଳିବନି। Be sincere in the work you have undertaken and the grace will always be there to help you. କମନ ମେସେଜ ମାଙ୍କର ଏସବୁ, ଏମିତି ମେସେଜ ବହୁତ ଜାଗାରେ ବାଟରେ ଆମେ ଆସିଲୁଣି ପଢ଼ି ପଢ଼ିକି। ମା କହିଲେ ବି ସିନସିୟର ଇନ୍ ଦି ୱାର୍କ। ସିନସିୟରିଟି ଉପରେ ବରାବର କହୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ କାମ କରୁଛ ସେ କାମ ଉପରେ ଆନ୍ତରିକ ହୁଅ, ନିଷ୍ଠାପର ହୁଅ, ଏବଂ ତୁମକୁ କୃପା, ଦିବ୍ୟ କୃପା ସବୁବେଳେ ତମ ସାଙ୍ଗରେ ରହିବ। ଦିବ୍ୟ କୃପା ସ୍ପୋଣ୍ଟାନିୟସ୍, ଦିବ୍ୟ କୃପା ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବାକୁ ପଡ଼େନି। ଦିବ୍ୟ କୃପା ହିଁ
ତମେ ଯେତେବେଳେ ସିନସିୟରଲି କାମ ଆରମ୍ଭ କଲ, ସିନସିୟରଲି କଲ, ସେ ସିନସିୟରଲି ନିଜେ କୃପାଙ୍କ ପାଇଁ ବାଟ ଖୋଲିଦେଲା। ତୁମ ଆନ୍ତରିକ ହବା ମାନେ କୃପା ପାଇଁ ଡୋର ଖୋଲିଗଲା। ତ ନିଷ୍ଠାପର ହେଇ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ, ସେଥିରେ ଆପେ ଆପେ କୃପା ତମ ପାଇଁ ଚାଲି ଆସିବ। ସେଥିପାଇଁ କୁହନ୍ତି ଦି ଗ୍ରେସ୍ ୱିଲ୍ ଅଲୱେଜ ବି ଦେୟାର ଟୁ ହେଲ୍ପ ୟୁ। ସେ କ'ଣ କହିଲେ? ତମେ ସିନସିୟରଲି କାମ କର, ତମକୁ କୃପା ମିଳିବ। ସେ କହିଲେନି ସିନସିୟରଲି କାମ କରି ଯଦି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବ ତାହେଲେ କୃପା ମିଳିବ, ସେମିତି କହିନାହାନ୍ତି। ପ୍ରାର୍ଥନା ଲୋଡ଼ା ନାହିଁ, ସିନସିୟରଲି ଖାଲି କାମ କର। ସିନସିୟରଲି କାମ କଲେ ହିଁ ଆପେ ଆପେ ତମକୁ ଦିବ୍ୟ କୃପା ମିଳିବ। ମତେ କୃପା କରୁନାହାନ୍ତି ମା, ଭଗବାନ ମତେ କୃପା କରୁନାହାନ୍ତି। କୃପା କରୁନାହାନ୍ତି ତମେ କି ଜାଣିଲ? କୃପା କରୁଛନ୍ତି ତମ ସିନସିୟରିଟିର ଅଭାବରୁ। ସେ ଦୁଆର ବନ୍ଧରେ ଠିଆ ହେଇଛି, କବାଟ ଖୋଲୁନି। ସିନସିୟରିଟି ଇଜ ଦି କି ଟୁ ଦି ଡିଭାଇନ ଡୋର, ଆମେ ଆଗରୁ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ତମେ ସିନସିୟରିଟି ହେଇଯିବ, ତାହେଲେ ଭଗବାନ ପାଇଁ ଯୋଉ ରାସ୍ତା ଖୋଲିଯିବ, କୃପା ବାହାରି ପଶି ଆସିବ। ତେଣୁ କୃପା ସେତିକିବେଳେ ମିଳିବ। କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଡୁଇଂ ୟୋର ୱାର୍କ ୱିଥ୍ ଏ ସିମ୍ପଲ ଆଣ୍ଡ ପିସଫୁଲ ହାର୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଏ କ୍ୱାଇଟ୍ ମାଇଣ୍ଡ। କେତେ ଗୁଡ଼େ ମା ଛୋଟ ଛୋଟ ସର୍ତ୍ତ ସବୁ ଦଉଛନ୍ତି। ତୁମ କାର୍ଯ୍ୟ ତମେ କର, କରିଚାଲ। କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ମାନେ କାମ କରିଚାଲ ୱିଥ୍ ଏ ସିମ୍ପଲ ଆଣ୍ଡ ପିସଫୁଲ ହାର୍ଟ, ସରଳ ଏବଂ ଶାନ୍ତ ହୃଦୟରେ, ସରଳ ଏବଂ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୃଦୟରେ, ଆଣ୍ଡ ଏ କ୍ୱାଇଟ୍ ମାଇଣ୍ଡ, ନୀରବ ମନରେ। ନୀରବ ମନରେ, ଶାନ୍ତ ଏବଂ ସରଳ ହୃଦୟରେ ତମ କାମ ତମେ କରିଚାଲ। କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ୟୋର ୱାର୍କ। ଦି ଆସ୍ପିରେସନ ୱିଲ୍ କମ୍ ଗ୍ରାଜୁଆଲି ଆକର୍ଡିଂ ଟୁ ଦି ନିଡ୍। ତମ ଭିତରେ ଯୋଉ ଆସ୍ପୃହା ଆକର୍ଡିଂ ଟୁ ନିଡ୍ ଆସିବ। ତମ ଯେତିକି ଲୋଡ଼ା ସେତିକି ସେ ଆସୁଥିବ, ଆସ୍ପୃହା ଆସୁଥିବ। ଦି ଆସ୍ପିରେସନ ୱିଲ୍ କମ୍ ଗ୍ରାଜୁଆଲି, ଧୀରେ ଧୀରେ ଆସିବ ତମ ଭିତରୁ ଆସ୍ପୃହା। କେମିତି ଆସିବ ନା ଆକର୍ଡିଂ ଟୁ ଦି ନିଡ୍। ଆକର୍ଡିଂ ଟୁ ଦି ନିଡ୍, ତମ ଯେତିକି ଲୋଡ଼ା, ଯେତିକି ଆବଶ୍ୟକ, ସେଇ ଅନୁଯାୟୀ ଆସିବ। ଗୋଟେ ଲମ୍ବା ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, ପ୍ରଶ୍ନଟା ପଢ଼ିଦେବା, ତାପରେ ତା ଉତ୍ତର ମା ଯାହା ଦେଇଛନ୍ତି ଆଲୋଚନା କରିବା। I have been feeling for quite some time that I should limit my outward activity and continue myself to quiet work where I have not to do much running about. ମା, ମୁଁ ଭାବୁଛି, କେତେ ଦିନ ହେଲାଣି ଭାବୁଛି, ଅନୁଭବ କରୁଛି ଯେ ମୋର ଏ ଯୋଉ ବାହାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଆଉଟୱାର୍ଡ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଯାହା ମୁଁ ସେଥିରେ ବେଶୀ ବ୍ୟସ୍ତ ରହୁଛି, ସେଟା ଟିକେ କମେଇ ଦେବି। For that I should limit my outward activity and confine myself to quiet work. ଓ ନୀରବର ଯୋଉ କାମ କରିହେବ ସେଇଥିରେ ମୁଁ ନିଜକୁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ରଖିବି। ନୀରବର ଯୋଉ କାମ କରିହେବ ଶାନ୍ତ ଭାବରେ, କ୍ୱାଇଟ୍ ୱାର୍କରେ ମୁଁ ନିଜକୁ ବେଶୀ ଇନଭଲ୍ଭ କରିବି, ସମ୍ପୃକ୍ତ ରଖିବି। ଯୋଉ ଜାଗାରେ କି ଆଇ ହାଭ୍ ନଟ୍ ଟୁ ଡୁ ମଚ୍ ରନିଂ ଏବାଉଟ୍, ଯୋଉଥିରେ ହଚପଚ ଯିବା ଆସିବା, ଦୌଡ଼ା ଦୌଡ଼ି ଏସବୁ କରିବାକୁ ଦରକାର ପଡ଼ିବ। କ'ଣ ବୁଝେଇଲା? ଧରାଯାଉ ଗୋଟେ ଘର ଜଣେ ଚଳୁଛି, ମିସ୍ତ୍ରୀ କ୍ୱାଇଟ୍ ମାଇଣ୍ଡ ହେଇ କାମ କରିପାରିବ? କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଯାଇ କରିପାରିବ, ସାଧନାର ଗୋଟେ ସ୍ତର, ସେ ଅଲଗା କଥା। ଯୋଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ, ସେଇଟା ଯେ ସିମେଣ୍ଟ ଆଣ, ଇଟା ଆଣ, ଗୁଡ଼ି ଆଣ, ସେ କହିବ ଯେ ଅର୍ଗାନିକ କହୁଛନ୍ତି କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର, ସେ ଦୌଡ଼ିକି ଯିବ ମାର୍କେଟ ଜିନିଷ ଆଣିବେ, ଏସବୁ ମାନେ ତାକୁ କୁହନ୍ତି ରନିଂ ଏବାଉଟ୍। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ରନିଂ ଏବାଉଟ୍, ବହୁତ ଦୌଡ଼ାଦୌଡ଼ି ଏସବୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି, ମୋତେ ଗୋଟେ କ୍ୱାଇଟ୍ ମାଇଣ୍ଡର କାମ ଦିଅ। I am facing some kind of inner crisis. ମୋ ଭିତରେ କିଛି ଗୋଟେ ଅନ୍ତର୍ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ, କିଛି ଗୋଟେ ସମସ୍ୟା ମୁଁ ବହୁତ ଜାଣେ ଅନୁଭବ କରୁଛି, ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛି ତାର। ମାଇ ଲାଇଫ୍ ଇଜ୍ ବିକମିଂ ଏମଲେସ୍। ମୋ ଜୀବନଟା କେମିତି ଲକ୍ଷ୍ୟହୀନ ହେଇଗଲାଣି, ଲକ୍ଷ୍ୟଶୂନ୍ୟ ହେଇଗଲାଣି। ଏ ପରସିଷ୍ଟେଣ୍ଟ ଡ୍ରିମ୍ ୱାର୍ନସ୍ ମି ଅଫ୍ ମାଇ ଇନର ଇନଷ୍ଟାବିଲିଟି। ଗୋଟାଏ ସ୍ୱପ୍ନ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ସବୁଦିନ, ପରସିଷ୍ଟେଣ୍ଟ ମାନେ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବରେ ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛି, ଯିଏକି ମୋତେ ସତର୍କ କରିଦେଉଛି ଯେ ମୋର ଭିତରଟା ଗୋଟେ ଇନଷ୍ଟେବଲ୍, ସ୍ଥିର ନୁହଁ, ଅସ୍ଥିରତା ଭିତରେ ଅଛି। ଇଟ୍ ଇଜ୍ ମାଇ ଅର୍ଜେଣ୍ଟ ନେସେସିଟି that I should achieve
inner poise and stability. But बहुत गुरुत्वपूर्ण आवश्यकता बर्तमान मोर अर्जेंट नेसेसिटी दैट आई शुड अचीव इनर पॉइज एंड स्टेबिलिटी मो भितर अंतर भितर मोटे स्थिरता एवं गोटे शांत समता मुझे बजाय रखिपारि द ऑब्सक्यूरिटी एंड हेवी इनर्शिया मस्ट डिमिनिश मो जो अबद्धता अच्छी ऑब्सक्यूर्ड मान अबद्ध एवं जो भयंकर भाव जड़ता अच्छी मो भितर हेवी इनर्शिया प्रबल जड़ता अच्छी ये जमती आस्ते आस्ते कमिज मस्ट डिमिनिश निश्चय कमिज इफ द मदर वुड परमिट मी आई वुड लाइक टू बी फ्री फ्रॉम माय डिपार्टमेंट वर्क माँ जदि अनुमति मत देवे जो डिपार्टमेंट में काम कर काम निजक मुक्त करी हाउएवर आई शैल डू एज द मदर डायरेक्ट्स मी काइंडली गाइड मी जहाँ पछे माँ मत जहाँ देवे मुझे काम करी माँ मत दयाकोरी परामर्श दिखाँ माँ कहले इफ यू लीव द डिपार्टमेंट द वर्क विल बी रुइंड तापर निश्चय बहुत किसी निर्भर कर व्यक्ति के ऊपर माँ कहले तुम यदि से विभाग छाड़ीदेव कार्य से विभाग पूरा नष्ट हो पूरा रुइंड हो नष्ट हो as soon as I have a moment free I shall call you in the morning and we shall talk it over मगर जो मु समय पाइबी मु तुम डाकिबी सकाल बेला समय पाइबी डाकिबी तुम समस्या विषय कथबार्ता हवा The more I grow, the more I know that it is in work that Sri Aurobindo's integral yoga is best done. माँ देख माँ केम देखुं माँ कहले मुझे जी अग्रगति करुच्ची अग्रगति मैंने कौन साधन आस्पिरारे इनर एस्पिरेशन माँ कहले मुझे जी अग्रगति करुच्ची द मोर आई ग्रो the more I know that it is in work that Sri Aurobindo integral yoga is best done मुझे अधिक अनुभव कर जानी पारुची ये कर्म माध्यम भी श्री अरबिंदों पूर्ण योग करने अधिक सहज इट इज वर्क दैट श्री अरबिंदो इंटीग्रल योग इज बेस्ट डन सबुठ भल भाव करहब पूर्ण योग श्री अरबिंदों पूर्ण योग कर्म माध्यम जिते अधिक मुझे अग्रगति कर अनुभव कर लव एंड ब्लेसिंग्स तेणु भाई भौणी मैंने जो मैंने कर्म संपृक्त अच्छा मन रखु से श्री अरबिंदों योग निश्चय कर सामर्थ्य असामर्थ्य योग्य अयोग्य यू प्रश्न पर काम ही श्री अरबिंदों योग कर गोटे अत्यंत उन्नतर माध्यम जदि आम कर्म माध्यम योग साधना करूँ आम अजाणते भी करूँ पछे किंतु अग्रगति हम निश्चय अग्रगति हम से माँ कहले काम ही सबुठारु पूर्ण योग बेस्ट डन सर्वोत्तम भाव कर पुणी गोटे हिंदी बड़ प्रश्न अच्छी मदर My mind is greatly perplexed. मो मन बहुत बेसी विचलित I do not know where I stand. कोटी छिड़ाई जानी पारनी माने कोटी छिड़ाई जानी पारनी माने जो ठिया देखी जानी पारिबे कोटी ठिया जन को मु कोटी ठिया जानी पारनी ता माने कोन कोटी ठिया सेमती जानी पारनी नुह मु को अवस्था अच्छी चेतनार को स्थान में अच्छी जापर मु कौन करुँ द वर्क वी हैव टेकन अप इज ह्यूज जो काम आम नहीं जो विराट बहुत काम ह्यूज द कमिटमेंट्स आर मेनी बहुत बेसी आम प्रतिश्रुति देचु काम करिया भी यस कहीचु समस्त कमिटमेंट कर देचु बहुत व्हाट आई हैव टू डू is not clear from outside or from within. मु कौन करवा उचित से विषय मु भितर कि बाहर कौन सी पाखर
ସ୍ପଷ୍ଟ ନୁହଁ। What I have to do is not clear from outside or from within. ବାହାରୁ ହଉ ବା ଭିତରୁ ହଉ ମୁଁ କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ, କ'ଣ କରିବା ଦରକାର ମୋତେ, ମୁଁ ସେତେ ସ୍ପଷ୍ଟ ନୁହଁ। Every day the decisions are altered. ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଯୋଉ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ସବୁ କରାଯାଉଛି, ଡିସିସନ ନିଆଯାଉଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେଇଯାଉଛି। ଆଜି ଗୋଟେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ହେଲେ କାଲି ସେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ବଦଳି ଯାଉଛି। ଡିସିସନ ଆର୍ ଅଲ୍ଟର୍ଡ। ନ୍ୟୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ ପୋଜ୍ଡ। ନୂଆ ନୂଆ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ପୁଣି ନୂଆ ନୂଆ ପ୍ରଶ୍ନ, ନୂଆ ନୂଆ ସମସ୍ୟା, ନୂଆ ନୂଆ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି। The ego confronted with unacceptable situations. ସମସ୍ତଙ୍କର ଅହଙ୍କାର, ସବୁ ପରସ୍ପର ଅହଙ୍କାର, ସବୁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ପରସ୍ପର, ଯୋଉଟା କି ଅନଆକ୍ସେପ୍ଟେବଲ ସିଚୁଏସନ, ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହଁ, ଅଗ୍ରହଣୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ନେଇ ପହଞ୍ଚି ଯାଉଛି। ସେ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବୁ ନାହିଁ। I pray to the mother that I be released from the department work till such time as I have some clear guidance or the mother's definite directions as to the work I have to do. ମା ମତେ ଦୟାକରି ସେଥିରୁ ମୁକ୍ତି କର। ମା କହିଲେ, it would be so good if you were not affected and continued the work just now, that there is so much to do and the help of all is so badly needed. ମା କହିଲେ, ବହୁତ ଭଲ ହବ, ବହୁତ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା ଯଦି ତୁମେ ଏଇ ସମୟରେ ଯେମିତି ଯେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ତମ ଭିତରେ ହେଉଛି, ଆଫେକ୍ଟେଡ୍ ହେଉଛ, ପ୍ରଭାବ ତମ ଉପରେ ପଡ଼ୁଛି, ଯଦି ପଡ଼ୁନଥାନ୍ତା, ତମେ କୌଣସି ପ୍ରଭାବ, ସେ କର୍ମର କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ତମ ଉପରେ ନ ପଡ଼ନ୍ତା ଏବଂ ତମେ କାମ କରିଚାଲନ୍ତ ଜଷ୍ଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ହିଁ, କାରଣ ବହୁତ ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଡ଼ୁଛି। ସୋ ମଚ୍ ଟୁ ଡୁ and the help of all is so badly needed. ସମସ୍ତଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ବହୁତ ଜରୁରୀ ଦରକାର। ଏ ସମୟରେ ତୁମ କାମ ଛାଡ଼ିବା ଅପେକ୍ଷା କାମର କୌଣସି ମନ୍ଦ ପ୍ରଭାବ ତମ ଉପରେ ନ ପଡ଼ନ୍ତା, ତୁମେ କାମ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରନ୍ତ, ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ଦରକାର ଅଛି, ବହୁତ ବେଶୀ ଦରକାର ଅଛି। If you want to see me, I shall be glad to see you. But you know that I am never alone and it is difficult to speak. ଏସବୁ ଆମେ ଯେମିତି ଟିକେ ଆପଣ ଏଠି ଏକୁଟିଆ କଥା ଥିଲା। ମା ସେୟା କହିଲେ, ଯଦି ମୋ ସାଙ୍ଗେ ତମେ ଦେଖା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ମୁଁ ରାଜି ଅଛି ଦେଖା କରିବାକୁ, କିନ୍ତୁ ଜାଣିଛୁ ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ନଥାଏ, ସବୁବେଳେ ମୋ ପାଖରେ ଲୋକ ଥାଆନ୍ତି। ଲୋକ ଥିଲେ ତୁ କହିପାରିବୁ ୟା କହ, କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ଜାଗାରେ କ'ଣ ହୁଏ, ତାଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମସ୍ୟା ସେ ମାଆକୁ ଏକୁଟିଆ କହିବାକୁ ଚାହିଁବେ। ମୁଁ ଦେଖିଛି ପ୍ରପତି ଯେତେବେଳେ ସ୍କୁଲ ମାନଙ୍କୁ ଯାଆନ୍ତି, ଅପା ଭାଇମାନେ ମିଶିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପରିଚାଳନା ସମିତି କାଳେ ରାଗିବେ, କାଳେ ଆମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସେ କହିବେ, ସେଥିପାଇଁ ପରିଚାଳନା ସମିତି ପ୍ରାୟ ସୁଯୋଗ ଦିଅନ୍ତି ନୁହଁ, ଏଥିରେ କୌଣସି ଆଗ୍ରହ ନିଅନ୍ତିନି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରପତି ସବୁବେଳେ ଡାକିବେ, ସବୁ ଅପା ଭାଇକି ଡାକିବେ, ଏକାନ୍ତରେ ଏକୁଟିଆ ଏକୁଟିଆ ଡାକିବେ। ସିଏ ଡାକି କଥା ହେବେ, ପରିଚାଳନା ସମିତି ଲୋକମାନେ ବଡ଼ ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭଜୁଥିବେ, ଆମନାରେ କହିବେ କ'ଣ କରିବେ, ମାନେ ଯାଇକି ପ୍ରପତି ଯେମିତି କାହାର ବିରୋଧ କଥା ଶୁଣନ୍ତିନି। ସେମାନେ ପରିଚାଳନା ସମିତି ବିରୁଦ୍ଧରେ କହିବେ, ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରପତି ଜମା ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତିନି, ବରଂ ଓଲଟା କହନ୍ତି, କ'ଣ ତମେ ମ୍ୟାନେଜ କରିପାରିବ, ତମେ ଯଦି ତାଙ୍କ ଜାଗାରେ ରହିବ ମ୍ୟାନେଜ କରିପାରିବ କି? ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କୁହନ୍ତି, ତମର ସମସ୍ୟାଟା କ'ଣ କୁହ। ତେଣୁ ସମସ୍ୟା ଶୁଣନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର, କାହାକୁ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ କି ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ସେ କରିପାରନ୍ତି। କିଏ ଯଦି ସେ ଜାଗାରେ ଅସୁସ୍ଥ ହେଉଛି ତାକୁ ନେଇଯିବା, ଏପରି କାହାକୁ ପଣ୍ଡିଚେରୀ ବି ନେଇଯିବା, ପଣ୍ଡିଚେରୀ ନେଇ କେଉଁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ କାମରେ ଲଗେଇବା ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଜାଗାକୁ ଯାହାକୁ ଯାହା ସୁବିଧା ହେଉଛି, ସେ ଜାଗାଟା ଯାହାକୁ ସୁଇଟେବୁଲ୍ ହେଉନି, କାହାର ସେଠି ଦେହ ଖରାପ ହେଉଛି, ରହିପାରୁନି ବେଶୀ, କେଉଁଠି ଥଣ୍ଡା ଜାଗା ବହୁତ, ଏମିତି ସବୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହାନୁଭୂତି ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ତ କରୁଥିଲେ ହିଁ କରୁଥିଲେ। ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ବାପା ଭାଇମାନଙ୍କୁ କିଛି ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ବି କରୁଥିଲେ, ଯେଉଁଠି ସ୍କୁଲ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଦେଇପାରୁନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ଏକାନ୍ତରେ ଶୁଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। In any case, be sure that my love and blessings are with you always. ଯାହା ହେଲେ ବି ତୁ ନିଶ୍ଚିତ ରହ, ମୋର ପ୍ରେମ ଏବଂ ଆଶୀର୍ବାଦ
तो संगे सब बेले अच्छी तू जो समस्या भोगुचु से समस्या मो प्रेम एवं आशीर्वाद दूर कर तू आसी मो साथ कथा चाहूँ ठीक अच्छे भाई भाई मैंने देख आम मैंने समस्ते दैनंदिन जीवन में कर्म विभिन्न प्रकार समस्या सम्मुखीन हो आमर धारणा माँ अच्छा माँ को शक्ति अच्छी माँ को शक्ति कार्य करुच्ची आम व्यक्तिगत स्वार्थपाई कम करूनु माँ को अनुष्ठान माँ को कार्य करुचु ए सबू सत्वे जेहेतु आम भर से मानसिक प्रवृत्ति रही है मानवीय प्रवृत्ति रही है से विभिन्न प्रकार समस्या अच्छी अहंकार अच्छी से अच्छी तेणु माँ को प्रार्थना करुँ दूर हो जाऊ कार्य अग्रगति हो साधन तेणु आम आम अनुष्ठान मार्ग जो समस्या हुए मुझे कहे से एत गुरुत्वपूर्ण नुह के बाहर को जिते गुरुत्वपूर्ण लगू दल शिक्षक कथा मानुना मैनेजमेंट दुई दल अच्छा ये सब मनुष्य प्रकृति आसी ना नहीं मनुष्यर जो प्रकृति नहीं मनुष्य मैंने आसरी प्रकृति भितर बाहर ना नहीं जदि मनुष्यर से प्रकृति भितर नहीं कि से समस्या बाहर माँ श्रीअरविंद से प्रकृति को परिवर्तन करने रूपांतर करने कौटा गोटा असुविधा कथा है माँ को कार्य अच्छु बोली अनुभव कर माँ को कार्य आम सीधा सीधा संपुक्त अच्छु बोली अनुभव कर आम भीतर जो व्यक्तित्व मैंने अच्छा जो दुर्बलता सब अच्छी जो समस्या सब अच्छी आम चिन्ह पारुचु आम चिन्ह पारुचु जानी पारुचु से प्रार्थना करुचु व्याकुलता प्रकाश करुचु माँ पाखे जनाऊचु कृपा प्रार्थना करुचु आमर ये दुर्बलता सब दूर कर दियो माँ तुम कम संपुक्त कर तुम संपुक्त तुम कम करुचु ठीक किंतु ये दुर्बलता तो छाड़ुनी आमको यही हूँ आम योग कर्म माध्यम योग काम पाइचु करने माने ये जन्मर सर्वोत्तम सौभाग्य माँ को कम करने को ये जन्म सुजोग पाई माने आम जन्मर ये जीवन सर्वोत्तम सौभाग्य है सहीटा तार माध्यम आम अग्रगति करवा से माँ कि चमत्कार कहले जे कर्म कर समस्या आसो किंतु से समस्या को लेकिन आमको अग्रगति करा पड़ो सब बेले कृपा रुणा रम सागर भगवत सेवकर प्रार्थना विघ्न विनाशन हे भगवान जय हो तुमर आम मान अंतर किसी जपरी तुम कार्य विघ्न न घटाए कि तुम आविर्भाव विलंब न घटाए सकल विषय सकल मुहूर्त पूर्ण हो तुम इच्छा तुम सम्मुखें छिड़ा आम मैंने तुम इच्छा ही आम मान मध्य आम मान सत्तार प्रत्येक अंगरे प्रत्येक कर्म उच्चतम चूड़ारू तुच्छतम प्रत्येक टिकोशरे पूर्ण हो तुमठारे आम मान निष्ठा हुए जपरी सर्वांगीन चिरंतन आम मैंने अन्य सबकि परिहार कर चाहूँ संपूर्ण रूपे तुम प्रभाव अधीन रही आम मैंने केवे जपरी न भूलु तुम निकट में गभीर भाव में निबिड़ भाव में कृतज्ञ ही रही प्रति मुहूर्त तुम्हें आम मान को जो अपरूप संपद सब दान कर जाऊछ से सबूर किसी जपरी आम मैंने अपचय न कर आम मान प्रत्येक अंग जपरी तुम कार्य सहचर हुए से सब जपरी प्रस्तुत हो तुम सिद्धि परम सिद्धिकर्ता हे भगवान जय हो तुम विजय दिय आम मान ज्वलंत सक्रिय चरम अटल विश्वास इंग्लिश में इन द नेम ऑफ द मदर फॉर द सेक ऑफ द मदर बाय द पावर ऑफ द मदर विथ द स्ट्रेंथ ऑफ द मदर टू ऑल adverse harm being or force I order to quit this place at once and forever.